Dobrý večer, všechny vás tady srdečně vítám a vítám velice vzácné hosty francouzského astrofotografa pana Oliviera Souze a překladatelku, doktorku paní Graf-Netterovou, která bude tak laskavá, jeho přednášku nám bude překládat do češtiny, takže příjemný poslech. Très bien, écoutez, bonsoir. Je suis très heureux de revenir 3 ans plus tard à Bordeaux pour une conférence sur l'astronomie. Dobrý večer, jsem velice rád, že můžu po 3 letech se objevit zde zpátky v Brně a přivítat vás na konferenci o astronomii. Je vous propose ce soir de réaliser ou de refaire avec moi un voyage extraordinaire que j'ai réalisé il y a presque 1 an, durant l'été 2008. Nabízím vám, abychom se spolu znova vydali na cestu, kterou jsem vykonal před zhruba rokem, v srpnu roce 2008, která byla prostě neuvěřitelná. Un voyage réalisé à la Jules Verne. Je to cesta vlastně ale po způsobu Julesa Verna, Je crois qu'en République tchèque, le nom de Jules Verne, du romancier français, est très connu. Myslím, že jméno Julesa Verna, francouzského romanopisce, je v Čechách dobře známo. Et parmi mes différentes activités professionnelles, je travaille notamment au musée Jules Verne. A já pracuji mimo jiné, mimo další profesní aktivity, pracuji právě v muzeu Julesa Verna. Et l'année dernière, j'ai réalisé un voyage un peu comme un héros de Jules Verne. Je suis parti en train de ma ville natale, qui est la ville natale de Jules Verne également. Minulý rok jsem právě uskutečnil cestu z mého rodného města, které je zároveň rodným městem Julesa Verna. Et pendant 15 jours, en train, j'ai traversé toute l'Europe, la Biélorussie, la Russie, une partie de la Sibérie. A vlastně jsem překonal, nebo jsem cestoval skrz celou Evropu, skrz Bělorusko, Rusko a část Sibiře. 15 jours de voyage, tout cela pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. A to všechno jsem skutečnil vlakem, to všechno proto, abych se mohl na 2 minuty a 10 sekund podívat na zatmění slunce. À partir de cet instant, vous commencez à vous rendre compte que je ne suis pas quelqu'un tout à fait normal. Možná se začínáte myslet, že nejsem úplně normální. Mais je vais essayer de vous convaincre que l'événement d'une éclipse totale de soleil est quelque chose de tellement exceptionnel que cela mérite tous ces efforts. Ale budu doufat, že vás přesvědčím o tom, že za to úplné zatmění slunce je něco tak výjimečného, že to stojí za tu námahu. Vous pourriez me répondre, mais pourquoi n'y suis-je pas allé en avion? Můžete se mě možná ptát, proč jsem neletěl letadlem? Parce qu'il s'agit d'un voyage à la Jules Verne et que l'objectif était aussi de m'arrêter tout au long de ce voyage à travers l'Europe. Protože vlastně to byla cesta po způsobu Julesa Verna, to znamená pouze vlakem, a chtěl jsem na ní učinit několik zastavení v Evropě. Dans des lieux importants de l'histoire de l'astronomie, afin de faire comprendre pourquoi les éclipses de soleil ont été aussi importantes dans l'histoire des sciences. Jsou to místa, důležitá místa pro vlastně astronomické vědy, místa důležitá v tom smyslu, že nám pomáhají lépe pochopit, proč je zatmění slunce tak důležitým momentem v dějinách astronomie. Ce voyage vers le soleil noir, c'est le nom que j'ai donné à ce voyage. Tu cestu jsem nazval cesta za černým sluncem. Et donc non seulement un voyage pour observer une éclipse, mais également un voyage initiatique et historique. Není to jenom cesta za zatměním slunce, ale je to vlastně iniciační cesta a cesta vlastně historická. Ce voyage va être à l'origine d'un gros livre et d'une grosse exposition et d'un film qui vont sortir en automne de cette année dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. Všechny tyto vlastně zážitky, všechny tyto informace budou potom součástí knihy, výstavy a také filmu, které budou realizovány na podzim tohoto roku v rámci Mezinárodního roku astronomie. En avant-première, je vais vous présenter donc ce voyage. Já vám nejprve představím cestu, kterou jsem udělal. Et la raison pour laquelle je présente en République tchèque, c'est que je suis passé dans le cadre de ce voyage à Prague, qui est un lieu extrêmement important dans l'histoire de l'astronomie.
A také důvod, proč vlastně pořádám tady tu konferenci zrovna v České republice, je ten, že jedno z těch důležitých zastavení na mé cestě byla Praha, která je z hlediska astronomických věd velice důležitým místem. Avant de commencer ce voyage, je me permets de vous présenter rapidement quelques-unes de mon travail photographique. Ještě předtím, než začnu mluvit o té cestě, tak bych vám ukázal některé snímky ze svých fotografií, fotografických prací. Voici le cadre dans lequel j'aime être. Je suis derrière mon télescope. Nous sommes à 2500 mètres d'altitude dans le Haut-Atlas au Maroc et il est 3 heures du matin. Tohle je zrovna okamžik, který miluju, který je mi vlastní. Jsem za svým dalekohledem v Maroku, v horách Atlasu. Jsou 3 hodiny ráno a jsme ve výšce 2500 metrů nad mořem. Voici une partie du matériel que j'utilise aujourd'hui. Tady je vlastně část zařízení, které dnes používám. C'est un télescope qui a été entièrement fait sur mesure, l'optique et la mécanique compris. Optika, mechanika tohoto přístroje byly dělány na míru, používám je dnes. C'est un télescope qui me permet d'obtenir des images de ce genre. Ici, une éclipse de soleil que j'ai photographiée en 1994 au Maroc. Tohle je vlastně jeden ze snímků začátku slunce, který jsem fotografoval v roce 1994 v Maroku. Ici, la comète L-BOP, une comète magnifique qui est passée en 1997. Tohle je v roce 1997 kometa L-BOP. L-BOP. Alors, mon vrai travail photographique, professionnel, est un travail surtout de photographe où je vais essayer d'associer les phénomènes astronomiques avec le paysage terrestre. Moje hlavní vlastně činnost nebo v té práci, co mě hlavně zajímá, je dávat vlastně, uvádět v souhru astronomické úkazy a pozemské krajiny. Sur cette photographie, vous pouvez repérer de nouveau la comète L-BOP. Opět si zde můžete všimnout té komety L-BOP. Photographiée ici, dans le sud de la France, près d'Amenir. Která je zde vyfotografována na jižní Francii, blízko vlastně Menhiru. Cette photo est prise sans aucun trucage. Není použito žádného fotografického triku. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Je n'étais pas là par hasard ce soir-là. Et coup de chance, la comète est passée dans le ciel au-dessus de ce menhir. J'ai pris la photo. Není to tak úplně náhodou, že jsem se zde samozřejmě ocitl, nicméně ta kometa byla prostě zaznamenána takto vedle toho menhiru. Il a fallu que je calcule, grâce aux mathématiques, quand la comète allait se trouver exactement à cet emplacement dans le ciel. Bylo třeba, abych vypočítal pomocí matematických výpočtů, v kterém momentě se bude kometa nacházet právě v tomto místě nad Menhirem. Il a fallu calculer les lueurs du crépuscule, car le soleil est couché depuis 1 heure, mais il reste encore un peu de lumière qui permet de voir le menhir et le personnage en contre-jour. Bylo také třeba počítat vlastně se světlem toho soumraku, protože slunce zapadlo přibližně před hodinou, ale je zde dostatek světla pro to, aby byl vidět ten menhir a postava vedle. Il s'agit donc d'une image calculée. Je to tedy propočtený obrázek. C'est un rendez-vous astronomique que je me suis fixé entre la comète, le menhir et moi-même. Je to tedy vlastně astronomické setkání, dalo by se říci, mezi kometou, menhirem a mnou. Si j'avais raté cette photo, il aurait fallu attendre 2380 ans pour retrouver les mêmes conditions astronomiques. Pokud bych tento okamžik promeškal, musel bych na něj znova čekat 2300 let, aby ta konstelace byla podobná. Voici une autre image de la comète L-BOP. Jiný pohled na kometu L-BOP. Voici ici l'image du passage de la comète de Halley en 1986. V roce 1986 kometa Halley, la comète Halley. Halleyova kometa? Halley, oui. Jo. Mais beaucoup de mes photographies sont des images aussi très simples, de paysages avec un tout simple croissant de lune, par exemple. Ale některé z mých fotografií jsou velice jednoduché, jako například tady jsem zaznamenal srpek měsíce. Ici, c'est une image prise en Bretagne, en France. Toto je obrázek z Bretaně, z Francie. Ici, un lever de lune sur un petit village de Provence.
Tady je vlastně vycházející měsíc nad malou francouzskou vesnicí. Ici un lever de lune sur le mont Saint-Michel. A tadyhle podobně nad horou svatého Michala. Il n'y a aucun trucage, aucun travail sur Photoshop. Není v tom žádný vlastní fotografický trik, žádná úprava. Une partie de mon travail photographique est d'ailleurs réalisée avec une chambre photographique. Část mé fotografické práce spočívá v práci s fotokomorou, qui permettent d'obtenir des diapos de 9 cm sur 13. Což mi umožňuje získat diapozitivy 9x13 cm. Voici la chambre photo, To je ta fotokomora. et qui permet d'obtenir par exemple des images de ce type. To mi umožňuje získat například takovéto obrazy. C'est une pause de 20 minutes. Tohle to vlastně byl fotografováno během 20 minut. Ce n'est pas une pluie d'étoiles, Není to hvězdný déšť, mais pendant les 20 minutes de pause, la Terre a tourné sur elle-même et en apparence les étoiles ont bougé. Během těch 20 minut vlastně tím, jak se Země otáčí, tak ta expozice vlastně vytváří tady takovéhle čáry vlastně těch hvězd. C'est moi qui ai posé sur la photo également. To jsem zase já na fotografii. Donc pendant 20 minutes, je n'ai pas bougé. Během 20 minut jsem se nehýbal, to jsem na místě. Voici donc quelques images d'éclipses. Ici, c'est l'éclipse de 2005 en Espagne. Tohle jsou některé obrázky z zatmění, tohle je Španělsko 2005. Le télescope est pointé vers le soleil Dalekohled je namířen na slunce et l'image du soleil produite par le télescope est projetée sur un écran. a obraz slunce je vlastně projektován na tady tu obrazovku. Tím. Vous voyez ici l'éclipse en direct grâce à un filtre. Tady to je zatmění v přímém přenosu díky filtru, který tam je. Et voici l'éclipse de soleil. Ce n'est pas une éclipse totale, Tady to je vlastně to zasmění, není to úplné zatmění, mais une éclipse annulaire de soleil. ale je to prstencové zatmění. C'est-à-dire qu'il reste juste un anneau de soleil. Le soleil, c'est l'anneau que vous avez ici. Takže slunce vytváří vlastně takový prstenec, je vidět pouze ten prstenec toho slunce. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas très net. Tam nahoře to není úplně čisté, Ce sont les montagnes de la Lune qui apparaissent en contre-jour. Vlastně to, co vidíme, jsou měsíční hory, které vlastně v tom protisvětle jsou viditelné. Voici une autre éclipse que je suis allé photographier en Turquie dans les monts Taurus. Toto je další obrázek z Turecka, z hor Mont Taurus. Montorus. Une très belle éclipse totale de soleil. Velice krásné úplné zatmění slunce. Voici la photographie prise grâce à la chambre photo. Fotografie, kterou jsem dělala za pomoci fotokomory. Il est midi Je poledne et nous sommes dans les ruines d'une cité antique du 4e siècle avant notre ère. Tady jsou vlastně ruiny ze 4. století před naším letopočtem. Regardez bien la série de photos. Dívejte se dobře na sérii fotografií. Il va y avoir 3 photos espacées chacune de 1 seconde. Uvidíte 3 fotografie, mezi nimiž je pouhá sekunda rozdílu. Il est midi, vous avez le soleil qui est éclipsé. Je poledne, máte slunce v zatmění. 1 seconde plus tard, le flash de lumière. Potom vlastně nastává rozbřesk světla sekundu potom. 1 seconde plus tard, le jour revient. Další sekundu a den přichází. Quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, vous n'avez qu'une idée, c'est de le revivre. Pokud jste viděli toto jednou ve svém životě, máte chuť to vidět znovu. C'est pour ça que nous sommes ici le 15 juillet 2008. Proto jsme zde na tomto místě 15. července 2008. Nous sommes à la gare de Nantes, Nantes qui est située à l'ouest de la France. Jsme na nádraží v Nantes, které se nachází v západní Francii. Ma ville natale, ainsi que celle de Jules Verne. Je to právě mé rodné město a také rodné město Žila Verna. Dans le café de la gare, il y a un café qui s'appelle Phileas Fogg. Na nádraží je kavárna, která se jmenuje Phileas Fogg. Phileas Fogg étant le héros du roman Le Tour du monde en 80 jours. Což je hlavní hrdina románu Cesta kolem světa za 80 dní. C'est la raison pour laquelle je prends mon petit déjeuner sous le portrait de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne.
Proto jsem si dal snídani pod tím portrétem Philease Fogga, hlavního hrdiny Jules Verna. Je ne fais pas ce voyage tout seul, mais je suis accompagné d'une équipe de télévision. Necestoval jsem sám, já jsem spolupracovníky z televize. Mais qui sont également deux amis, Paul et Gildas. Paul a Gildas, mý dva přátelé. Mais le temps tourne. Ale čas pokračuje. Pas question de rater le train. Nesmíme zmeškat vlak. Accrochez-vous bien. Připotejte se pořádně. Alors, le premier voyage ne va durer que 2 heures et nous arrivons à Paris. První cesta trvala pouze 2 hodiny a přijíždíme do Paříže. Tout au long du voyage, je vais faire en sorte de photographier la Lune. Po celou cestu budu fotografovat měsíc. Ce soir-là, près de la Tour Eiffel, c'est la pleine Lune. Tento večer blízko Eiffelovy věže je úplněk. Nous sommes donc 15 jours avant la prochaine éclipse de soleil. Do příštího zatmění slunce zbývá 15 dní. Les étoiles ici sont tout simplement dues au fait que la France était alors la présidente de l'Europe. Tyto hvězdy jsou tam jenom proto, že v té chvíli byla Francie v čele Evropské unie. Nous avons un rendez-vous à quelques kilomètres de Paris, à Meudon. Máme schůzku jenom několik kilometrů od Paříže v místě, které se jmenuje Meudon. Dans le plus grand observatoire d'astrophysique de France, du 19e siècle. V jedné z největších hvězdáren, astrofyzických hvězdáren ve Francii z 19. století. Un observatoire avec une coupole de plus de 20 mètres de diamètre. Je tam kupole, která má v průměru 20 metrů. Qui abrite une lunette qui est aujourd'hui encore la 3e lunette du monde. Na ní se skrývá dalekohled, který je 3. největší na světě. Il est vrai qu'aujourd'hui, les astronomes utilisent des télescopes plutôt que des lunettes. Je pravda, že dnes užívají astronomové spíše teleskop než dalekohled, teleskopický dalekohled než dalekohled. V češtině je to stejné slovo, takže... Nous avons rendez-vous avec un personnage qui est monsieur Jules Janssen. Máme schůzku s osobností, jíž je Jules Janssen. Jules Janssen est le fondateur de l'Observatoire de Meudon. Jules Janssen je zakladatelem hvězdárny v Meudonu. Et c'est le père de l'astrophysique française. Je to vlastně otec zakladatel francouzské astrofyziky. Comme vous pouvez le constater, il ressemble un peu à Jules Verne. Vypadá trochu jako Jules Verne, jak si můžete povšimnout. Il ressemble en réalité beaucoup à certains héros de Jules Verne. Ve skutečnosti se opravdu dost podobá některým hrdinům Julesa Verna. Parce que Jules Janssen a réalisé des expéditions extraordinaires à travers le monde pour observer les éclipses de soleil au 19e siècle. Protože Janssen právě se účastnil několika výprav za zatměním slunce v 19. století po celém světě. À cette époque, un appareil vient d'être mis au point, un appareil qui s'appelle le spectroscope. V té době se začal používat přístroj, který se nazývá spektroskop. C'est un appareil qui permet de décomposer la lumière. Je to přístroj, který umožňuje rozložit světlo, rozklad světla. Et d'analyser la composition chimique des astres à distance. A umožňuje vlastně analýzu těch hvězdných nebo nebeských těles na vzdálenost. Et c'est lors d'une éclipse totale de soleil en 1868. Je to zatmění v roce 1868. Qu'a été découvert un élément chimique inconnu sur Terre qui a été baptisé hélium. Kdy byl objeven plyn, chemický prvek v té době na Zemi neznámý, který byl pojmenován helium. J'ai rendez-vous avec la biographe de Jules Janssen, qui est une astronome de l'Observatoire de Paris de Meudon. Měl jsem schůzku s astronomkyní, která pracuje v Meudonu a která je biografkou Julesa Verna. Elle s'appelle Françoise Launay. Françoise Launay se jmenuje. Et je suis accompagné aussi d'un ouvrage de Jules Verne, un ouvrage du 19e siècle. A mám tam také dílo Julesa Verna z 19. století. Que je vais faire signer tout au long du voyage par les gens que je vais rencontrer. Do kterého se budou po celou cestu podepisovat lidé, které během cesty potkám. Grâce à Françoise Launay, on va découvrir les instruments qu'avait conçus Jules Janssen.
díky Madame Lone se budeme moct dívat na přístroje, které zkonstruoval astronom Janssen. Notamment ce télescope de 1 mètre de diamètre que Jules Janssen avait prévu au départ de pouvoir le transporter à l'autre bout du monde pour observer des éclipses. Tento dalekohled byl původně s průměrem 1 metr byl původně vyvinut Janssenem k tomu, aby s ním cestoval na druhý konec světa a díval se na zatmění slunce. Quand Jules Janssen partait, il y avait parfois jusqu'à 250 caisses. 250 boîtes, 250 caisses. Okay. Když Janssen cestoval, většinou s sebou bral na 250 přepravek nebo beden věcí. Il y avait des centaines de porteurs. Cestoval s ním na 100 nosičů. Il est allé en Himalaya, au Japon, en Inde. Cestoval do Himalají, do Japonska, do Indie. Mais l'instrument le plus précieux de Jules Janssen était ce petit appareil ici. Ale vlastně tím nejdůležitějším přístrojem Janssenovým byl tento malý přístroj, qui est le spectroscope. který se nazývá spektroskop. Le voici démonté. Tady je rozložený. Vous pouvez constater ici le prisme qui permet de décomposer la lumière. Tady si můžete všimnout hranolu, který umožňuje rozklad světla. Et vous voyez Gildas en train de tester le spectroscope de Jules Janssen. A tady vidíte Gildase, jak vlastně testuje ten Janssenův spektroskop. Certaines personnes dans cette salle ne comprennent peut-être pas tout ce que je suis en train d'expliquer. Možná ne všichni rozumějí tomu, co tady vykládám. C'est la raison pour laquelle je vais faire appel à Tintin, Proto jsem požádal pomoc Tintana, qui est une bande dessinée très connue en France, mais je crois qu'il doit être connu aussi en République tchèque. Je to komiks, který je ve Francii velice známý, ale myslím, že ho znáte i tady v Čechách. Dans cet album, un bolide, une météorite, menace de percuter la Terre. V tomto příběhu vlastně meteorit, bolid, hrozí, že vlastně spadne na Zemi. Et l'astronome a découvert dans ce bolide, avant qu'il ne tombe sur la Terre, un métal inconnu sur Terre. A tento astronom vlastně v tom meteoritu odhalil prvek, který na Zemi zatím neexistoval. Tintin est très surpris et demande comment avez-vous fait pour découvrir quelque chose avant même de le toucher. Tintin se hrozně diví, ptá se, jak je možné, že máte, nebo že jste objevil prvek, kterého jste se předtím nemohli nikdy dotknout. Et l'astronome montre une photographie du bolide prise avec un spectroscope. A astronom ukazuje vlastně fotografii toho bolidu nebo meteoritu, který pořídil pomocí spektroskopu. Vous voyez que ça ressemble un peu comme un code barre lorsque vous achetez un objet dans un magasin. Můžete si všimnout, že to vypadá jako čárový kód, jako na věci, které můžete koupit v obchodě. Chacun de ces groupes de lignes correspondent à des éléments chimiques bien particuliers. Každá z těch čar vlastně odpovídá nějakému tomu chemickému prvku. Et c'est grâce à ce genre d'images spectroscopiques que l'on peut analyser la composition chimique des astres à distance. A právě díky tomuto záznamu pak můžeme zkoumat vlastně chemické složení hvězdných nebo nebeských těles i na vzdálenost. Vous n'avez peut-être toujours pas compris, mais je vous rassure, pour Tintin, c'est pareil, puisqu'il dit ici, c'est peut-être prodigieux, mais je n'y comprends rien. Možná jste to ještě úplně nepochopili, ale nic si z toho nedělejte, tam zřejmě také ne, protože říká, že to je možná zázračné, ale že tomu moc nerozumí. Mais vous voyez dans quel état peuvent être des astronomes après une étude spectroscopique. Ale vidíte, v jakém stavu se mohou nacházet astronomové po tom, co učinili takovýto spektroskopický objev. Nous sommes parfois pas très loin de la réalité. Vždycky nejsme tak daleko od reality. Dernier recueillement devant la muse de l'astronomie. Tady je poslední zastavení u můzy astronomie. La déesse, c'est sa muse, qui s'appelle Uranie. Která se jmenuje Uranie, to bohyně Uranie. Et nous reprenons le train. A znovu se dáme do vlaku. Et nous allons rencontrer un monsieur qui est le doyen de l'astrophysique française. A potkáme se s člověkem, který vlastně je de l'astrophysique française. Vlastně astrofyziky
un des plus grands astrophysiciens jeden z français. největších astrofyziků francouzských. Il s'appelle Monsieur Audouin Dollfus. Jmenuje se Audouin Dollfus. Et vous le voyez ici en train de consulter mon livre. A jak vidíte, tak si prohlíží moji knihu. J'étais très ému de pouvoir rencontrer ce monsieur qui est très célèbre dans l'astronomie. Byl jsem velice šťasten, že jsem se mohl setkat s tímto člověkem tak důležitým pro astronomii. Mais lorsqu'il m'a ouvert la porte, Ale když mi otevřel dveře, au bout d'un quart d'heure, il m'a dit que lui aussi était très ému. po čtvrt hodině, co jsme spolu mluvili, mi říkal, že i on je velice rád. Parce que lorsqu'il a ouvert la porte et qu'il m'a vu pour la première fois, Protože když otevřel dveře a uviděl mě poprvé, il a cru voir le portrait de Copernic. měl pocit, že vidí Koperníka. Il m'a dit, ça frappe aux yeux, c'est totalement évident. Říkal, že to je do očí bijící, že to je naprosto evidentní. Et lorsque nous nous sommes quittés, je l'ai remercié, il m'a dit, mais c'est moi qui vous remercie, c'est tellement extraordinaire de pouvoir rencontrer Copernic dans sa vie. A když jsme se loučili, tak já jsem mu poděkoval a on mi také poděkoval s tím, že je velice dojat, že mohl za svého života se setkat s Koperníkem živoucím. Alors ça tombe bien parce que dans ce voyage, on va rencontrer Copernic et je vais faire un sondage, je vais vous demander si je ressemble à Copernic, oui ou non. Je to dobré, protože během vlastně této cesty se s Koperníkem setkáme a já se vás potom zeptám, jestli si myslíte, že se mu opravdu podobám. Il faut se dépêcher de reprendre le train. Je potřeba si pospíšit a znova nastoupit do vlaku. Nous allons traverser Paris. Přejíždíme přes Paříž. Nous allons aller à la gare du Nord à Paris. Jedeme na severní nádraží v Paříži. Nous prenons le train de nuit pour Berlin. Jedeme nočním vlakem do Berlína. Et après une nuit de voyage, nous arrivons à Berlin. A po vlastně jedné noci přijíždíme do Berlína. Nous allons aller à l'observatoire de Potsdam. Jedeme do hvězdárny Potsdam. Et là, nous allons découvrir un observatoire extraordinaire A tady nacházíme naprosto neuvěřitelnou hvězdárnu, qui s'appelle la Tour Einstein. která se jmenuje Einsteinova věž. Cet observatoire a été construit dans les années 1920 Byla konstruována ve 20. letech par l'architecte Erik Mendelsohn. architektem Erikem Mendelsohnem. Et cet observatoire a été conçu à l'origine pour tenter de prouver la relativité générale d'Einstein. A byla původně zkonstruována proto, aby dokázala Einsteinovou teorii obecné relativity. L'architecte était fasciné par les théories d'Einstein. Architekt byl naprosto fascinován Einsteinovými teoriemi. Et il a créé une véritable œuvre d'art architecturale Vytvořil skutečné architektonické umělecké dílo, où l'architecte exprime dans la pierre ce qu'il ressent de la relativité générale. kdy architekt vyjadřuje svým dílem architektonickým to, co cítí vůči vlastně té teorie relativity, tak jak cítí tu teorii relativity. Regardez ces lignes courbes ici, elles symbolisent la courbure de l'espace-temps. Vidíte, tady ty křivky vlastně symbolizují zakřivení časoprostoru. Nous avons rendez-vous avec le professeur Staude, qui est le directeur de l'observatoire Einstein. Máme schůzku s profesorem Studem, který je vlastně ředitelem hvězdárny v Potsdamu. Et voici une photographie d'époque où on voit Albert Einstein dans l'observatoire Potsdam. Tady vidíme přímo na dobové fotografii Alberta Einsteina v té hvězdárně. Einstein en allemand veut dire pierre. Einstein znamená v němčině kámen. Ce qui explique que lorsque l'on rentre dans l'observatoire, on a ce buste d'Einstein avec une petite pierre juste à côté. Proto když vstupujeme do hvězdárny, tak tam nalezneme tuto bystu s kamenem pod ní. Voici l'observatoire en fonctionnement dans les années 1920-1930. Toto je vlastně fungování hvězdárny ve 20. 30. letech. C'était le plus puissant observatoire solaire d'Europe. Byla to jedna z nejdůležitějších, nejmocnějších slunečních hvězdáren v Evropě. Même le bureau a été extrêmement bien pensé par l'architecte. I ta kancelář byla architektem velice dobře vymyšlená. C'est un lieu absolument magnifique. Je to naprosto úžasné místo. Regardez, nous sommes ici dans l'escalier. Tady to je schodiště. La lumière est obligée de passer par les fenêtres qui sont courbées ici. Světlo prochází okny, která jsou také zakřivená. C'est la symbole de la courbure de l'espace. Opět symbol zakřivení časoprostoru. C'est un observatoire très particulier. Je to velice zvláštní hvězdárna. Puisque la lunette n'est pas sous la coupole. Protože dalekohled není pod kupolí. Sous la coupole, vous avez un jeu de miroirs.
Pod kupolí máte tady tu vlastně soustavu zrcadel, qui vont capter la lumière du soleil která zachytí světlo slunce et l'obliger à passer dans ce trou. a nutí vstoupit tady do tého otvoru. Et l'ensemble de la lunette est à l'intérieur de la tour. A celý vlastně ten dalekohled je umístěn v té věži. Vous avez ici l'objectif Zeiss qui fait 60 cm de diamètre, 60 cm v průměru má tady ten objektiv, qui reste toujours dans la même position verticale který zůstává neustále v té stejné vertikální pozici et qui va concentrer la lumière du soleil dans un miroir qui le renvoie dans un énorme spectroscope situé ici. a který vlastně vyšle vlastně to světlo přes tu zrcadlo tam dole do dalekohledu, který je položený tady. Toute la tour que vous voyez sur cette maquette protège la lunette. Celá tato věž, kterou vidíte, chrání ten dalekohled. Alors malheureusement, avant même que l'observatoire ne soit en état de fonctionnement, Bohužel ještě předtím, než byla tato hvězdárna uvedena do provozu, la relativité générale va être prouvée en 1919 bude teorie relativity dokázána v roce 1919 par une prédiction faite par Einstein. Před Einsteinovou vlastně předpovědí. Einstein avait prédit que la lumière des étoiles pourrait être déformée par la présence du soleil. Einstein předpověděl, že světlo hvězd může být zakřiveno přítomností slunce v časoprostoru. D'où l'idée que le chemin le plus court dans l'espace n'est pas la ligne droite, mais la courbe. Proto ten závěr, že nejkratší vzdálenost v prostoru není přímka, ale křivka. Einstein avait imaginé qu'au moment d'une éclipse totale de soleil, Einstein představoval, že v momentě zatmění slunce la lune cache entièrement le soleil, měsíc zakrývá celé slunce, les étoiles situées derrière deviennent alors visibles dans le ciel, hvězdy, které jsou za ním, jsou viditelné tím pádem. et certaines étoiles qui normalement devraient être derrière le soleil et cachées par le soleil, A některé hvězdy, které by normálně měly být za sluncem a skryty za sluncem, deviennent visibles parce que la lumière a été obligée d'être courbée par la présence du soleil. jsou nyní viditelné, protože to světlo je vlastně nuceno se zakřivit díky přítomnosti slunce. C'est un peu comme un mirage gravitationnel. Je to trochu jako takový gravitační přelud, taková fatamorgana gravitační. En 1919, le futur directeur de la Tour Einstein a été très déçu que la preuve de la relativité générale soit faite sans lui. V roce 1919 byl ten budoucí ředitel hvězdárny velice zklamán tím, že k tomu potvrzení té teorie došlo ještě předtím, než byla ta hvězdárna dokončena. Mais l'observatoire a fonctionné néanmoins pour prouver d'autres prédictions d'Einstein. Nicméně ta hvězdárna potom fungovala dál, aby dokázala další Einsteinovy předpovědi, další pozorování. Vous voyez ici le directeur, le professeur Stone, en train de signer mon livre de Jules Verne. Tady vidíte profesora Studa, jak podepisuje tu knihu Jules Verna. Et le temps tourne et il faut reprendre le train. A čas pokročil a je opět potřeba nasednout na vlak. Voici les rares moments où je peux écrire mes notes dans le train. Jeden ze vzácných okamžiků, kdy můžu zapisovat své poznámky. Vous voyez les 110 kg de bagages et de matériel. 110 kg zavazadel a materiálu. Et nous allons prendre le train pour Prague. A jedeme vlakem do Prahy. Durant le voyage, nous faisons carrément poinçonner mon livre du 19e siècle par le poinçonneur, le contrôleur. Během jízdy dokonce nám výpravčí procvakal tu knihu z 19. století. L'ouvrage sera offert au musée Jules Verne à la fin de l'année. Kniha bude věnována muzeu Žila Verna na konci roku. Et nous arrivons à Prague, A přijíždíme do Prahy. l'une des plus belles villes du monde. Jedno z nejkrásnějších měst světa. Une ville où tout d'un coup je découvre que Jules Verne est particulièrement apprécié. Viděl jsem hned, že Jules Verne je zde přítomen. Le cabaret Capitaine Nemo, Kabaret Kapitán Nemo. le héros de l'un des romans de Jules Verne. Jeden z hrdinů románu Žila Verna. On a l'impression d'être dans le sous-marin, le Nautilus. Máme pocit, že jsme v ponorce Nautilus.
Prague, c'est aussi la ville où, durant les années 1910, Einstein a habité comme professeur à l'université. Praha je také město, kde v roce 1910 žil Einstein, co by univerzitní profesor. Et c'est dans cette ville qu'il a écrit en partie la relativité générale. A je to v tomto městě, kde vlastně napsal část své teorie obecné relativity. Cette plaque est sur la maison qu'il a habitée à Prague. Tato deska je umístěna na domě, ve kterém v té době žil. Vous avez l'une des formules les plus célèbres de l'histoire, E égale MC2. Jedna z nejznámějších rovnic v historii E rovná se MC na druhou. Mais vous avez également le symbole de la preuve de la relativité par une éclipse de soleil. Regardez, c'est le même schéma que tout à l'heure. Le soleil, la Terre et le chemin parcouru par l'étoile. A vidíte i tady vlastně ten nákres, o kterém jsme mluvili před chvílí, který dokazuje teorii relativity, to, jak se to světlo zakřivuje, země, slunce a světlo hvězdy. Prague, c'est aussi une ville où il y a beaucoup de cadrans solaires. Praha je také město, ve kterém najdeme mnoho slunečních hodin. Une très belle méridienne. Velice krásný poledník. Une bibliothèque exceptionnelle, le Clementinum. Naprosto uchvatná knihovna v Clementínu. Et surtout une horloge astronomique connue dans le monde entier. A hlavně astronomický orloj, který je znám v celém světě. Cette horloge astronomique attire à chaque heure des centaines de touristes. Tento orloj přiláká každou hodinu stovky turistů. Mais ce n'est pas pour tout cela que je suis passé par Prague. Ale ne proto jsem nepřijel do Prahy. C'est pour une autre raison. Přijel jsem z jiného důvodu. Prague est la ville la plus belle, du plus beau rendez-vous de toute l'histoire de l'astronomie. Praha je místem jednoho z nejkrásnějších astronomických setkání. En 1600, deux astronomes vont se rencontrer. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer et ils se rencontrent à Prague en 1600. V roce 1600 se zde setkávají dva astronomové, kteří se neměli nikdy potkat, přesto se potkávají právě v Praze v roce 1600. Pratiquement tout opposait ces deux astronomes. Téměř ve všem jsou si opační. Le premier de ces astronomes s'appelle Tycho Brahe. První je Tycho de Brahe. Vous pouvez remarquer qu'il a un nez un peu bizarre. Má trochu divný nos. Tout simplement parce que, dit-on, il se serait battu un jour en duel contre un autre mathématicien. A to proto, že se prý pobil s nějakým velkým matematikem. Probablement pour une dispute de formules mathématiques. A zřejmě pro nějakou matematickou formuli. Malheureusement, pendant le duel, Tycho Brahe a le nez coupé. Bohužel během souboje byl Brahemu ušmyknut nos. Il se fait alors un nez en or qui se colle chaque matin au réveil. Nechal si tedy vytvořit zlatý nos, který si každé ráno nasazoval. C'est pour cela qu'on le surnomme l'homme au nez d'or. A proto bývá nazýván mužem se zlatým nosem. Mais Tycho Brahe est surtout le plus grand observateur du XVIe siècle. Tycho de Brahe je ovšem především velikým pozorovatelem 16. století. Il découvre sa vocation en 1500, j'ai plus la date en tête, mais il découvre sa vocation adolescent au moment d'une éclipse de soleil. Vlastně tomu poslání astronoma pozorovatele se dostává během vlastně mladých let, když pozoroval zatmění slunce. Il va construire l'observatoire le plus moderne du monde. Nechá postavit jednu z nejmodernějších hvězdáren světa. Sur une île située entre le Danemark et la Suède. Na ostrově, který se nachází mezi Dánskem a Švédskem. Vous avez regardé dans cet observatoire des coupoles qui tournent. Můžete pozorovat kupole, které se otáčejí. Mais à l'époque, il n'y a pas encore de lunettes. V té době ovšem tam ještě nebyly dalekohledy. Ce sont des instruments de visée. Byly tam vlastně takovéhle přístroje zaměřovací. Voici Tycho Brahe dans son observatoire. Zde je Tycho de Brahe ve své hvězdárně. En train de observer le passage du soleil au méridien. Právě když pozoruje světlo. La lumière du soleil passe par le trou. Jo, světlo prochází tou dírou. Et est projeté sur ce gigantesque appareil de mesure.
a je projektován na této velké měřící zařízení. Pendant 30 ans, Tycho Brahe va réaliser les meilleures observations du monde. Během 30 let bude Tycho de Brahe uskutečňovat ty nejlepší pozorování na světě, ta nejlepší pozorování. À cette époque, une nouvelle théorie extrêmement moderne, V této době vzniká celá moderní teorie, la théorie de Copernic, Koperníkova teorie, pensait que le Soleil était au centre du monde. podle níž je Slunce středem světa, středem vesmíru. Mais Tycho Brahe n'est pas convaincu par cette théorie, Tycho de Brahe ale není přesvědčen o této teorii et il imagine un système où la Terre est au centre, le Soleil tourne autour de la Terre, et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. a představuje si ten systém tak, že kolem Země se točí Měsíc a Slunce a ostatní planety se točí kolem Slunce. Tycho Brahe est obligé un jour de fuir le Danemark, Tycho de Brahe je nucen jednoho dne opustit Dánsko et il est invité à Prague par l'empereur Rodolphe II. a je pozván do Prahy císařem Rudolfem II. Et grâce à Rodolphe II, Tycho Brahe va rencontrer Johannes Kepler. Díky Rudolfovi potom Tycho de Brahe setkává s Keplerem, Hannesem Keplerem. Johannes Kepler est un piètre observateur, Johannes Kepler je velice špatný pozorovatel. il est pauvre, Je chudý, mais c'est un mathématicien génial. ale je to geniální matematik. La rencontre est extraordinaire. Setkání je naprosto úžasné. Voici le lieu à Prague où a habité Kepler. Zde je místo v Praze, kde žil Kepler. Dans ce lieu, après la mort de Tycho Brahe en 1601, Na tomto místě po smrti Tycho de Brahe v roce 1601 Tycho Brahe va avoir accès aux 30 années d'observation de Tycho Brahe. Qu'est-ce que j'ai dit, excusez-moi. Kepler va avoir accès aux 30 années d'observation de Tycho Brahe. Bude mít Kepler 30 let tomu, aby se zajímal o práci Tycha de Brahe. Il va en déduire des lois mathématiques. Vyjdou z toho vlastně matematické zákony. Dans un ouvrage qui s'appelle L'Astronomia Nova, V díle, které se jmenuje Astronomia Nova, et qui est publié en 1609 à Prague, il y a très exactement 400 ans. a bude publikováno v Praze v roce 1609, což vlastně přesně 400 let. Ces lois sont au nombre de 3, les 3 lois de Kepler. Jedná se o 3 Keplerovy zákony. Mais je ne vais pas vous embêter avec ces lois. Ale nebudu vás s nimi zatěžovat. Juste retenez que grâce aux lois de Kepler, eh bien, on va pouvoir calculer la position des astres avec une très grande précision. Ale vězte, že právě díky Keplerovým zákonům můžeme vypočítat pohyb hvězd s maximální přesností. C'est grâce à ces lois de Kepler que Tintin Díky Keplerovým zákonům Tintin va profiter d'une éclipse totale de soleil qui doit avoir lieu en Amérique du Sud. Si velice užije zatmění slunce v Jižní Americe. Et comme ils sont condamnés à mort par le grand Inca, a protože jsou odsouzeni k smrti velkým Inkou, il va faire en sorte que la condamnation se passe au moment d'une éclipse totale de soleil. Zařídí to tak, aby se to odsouzení uskutečnilo přesně v momentě zatmění slunce. Et va faire croire aux Incas qu'il est capable de commander la lune et le soleil. A nechá Inky uvěřit tomu, že je schopen ovládat měsíc a slunce. Jetant un effroi terrible parmi les Incas. Což samozřejmě způsobí mezi Inky obrovskou paniku. Leur permettant ainsi d'être sauvés. A tím se zachrání. Il y aurait beaucoup de choses à dire et de critiques à faire sur la bande dessinée. Na komiksech je to určitě hodně ke kritizování. Mais ce sera éventuellement pour le débat tout à l'heure. Ale to je možné téma pro další debatu. Nous prenons le bus de Prague. Jedeme autobusem z Prahy. Et nous allons aller à Penatky, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Prague. Malé městečko asi 30 km od Prahy. Et regardez bien, nous sommes dans une petite rue où il y a le nom de Tycho Brahe. A je zde jméno Tycha de Brahe v malé uličce.
Lorsque Tycho Brahe est arrivé à Prague, Když Tycho Brahe přijel do Prahy, l'empereur lui a offert un château nabídl mu Rudolf II., nebo císař mu nabídl zámek, le château de Benátky. zámek v Benátkách. Et c'est dans ce château que Tycho Brahe va rencontrer Kepler. A v tomto zámku právě Tycho Brahe se setká s Keplerem. Il ne reste plus rien de Tycho Brahe, tout ici est de la reconstitution. Od dob Tycho Brahe tady nic nezůstalo, je to všechno rekonstrukce. Enfin, dernier lieu important à Prague, nous allons aller à Notre-Dame de Tín, Poslední důležité místo v Praze z hlediska astronomie. nous recueillir devant la tombe de Tycho Brahe. Nacházíme se před nebo u náhrobní desky Tycho Brahe. Et regardez la beauté de cette stèle. Nádhera této stély, podívejte se. Tycho Brahe est un seigneur, c'est la raison pour laquelle il a l'épée. Tycho Brahe byl vlastně šlechtic, pán, velmož, proto má ten meč. Mais c'est un astronome, d'où le globe céleste situé ici. Ale byl to také astronom, proto tento globus, vlastně nebeský globus. Et regardez la beauté de ses yeux, ce sont les yeux du plus grand astronome du XVIe siècle. A podívejte se na tyto nádherné oči, jsou to krásné oči astronoma 16. století. Dernier recueillement devant la statue à Prague de Kepler et de Tycho Brahe. Poslední zastavení v Praze před sochou Braheho a Keplera. Et nous avons tout juste le temps de traverser en courant Prague, A máme čas už jenom na to, abychom rychle proběhli Prahou, de prendre le tramway, nasedli na tramvaj, de nous précipiter à la gare pospíšili na nádraží, pour prendre le train de Cracovie. abychom si nasedli na vlak do Krakova. Et là, nous allons, durant une nuit, aller à Cracovie. A tady nočním vlakem pojedeme do Krakova. Ce qui est extraordinaire en voyageant en train, Co je úžasné na cestě vlakem, c'est de rencontrer des gens étonnants. to je to, že se člověk setkává s neuvěřitelnými lidmi. Voici ici un Américain qui traversait toute l'Europe en train. Tady je Američan, který projížděl celou Evropou vlakem. Nous avons discuté pendant 1 heure ou 2 jusqu'à minuit. Diskutovali jsme hodinu, 2 až do půlnoci. Il trouvait notre projet de voyage extraordinaire. Náš projekt cesty ho velice zaujal. Nous traversons la République tchèque, Projíždíme Českou republikou et puis il est 5 heures du matin, la lune apparaît dans le ciel. a v 5 hodin ráno se na nebi objevuje měsíc. La lune roule dans l'espace à 4000 km par heure. 4000 km za hodinu se pohybuje měsíc v čase. Et elle va elle aussi au même rendez-vous que le nôtre, celui de l'éclipse du 1er août 2008. A vlastně se žene k stejnému místu jako my, k zatmění k 1. srpna 2008. Et nous allons arriver à Cracovie. A přijíždíme do Krakova. Et là, la première chose que je découvre, c'est que toutes les horloges pratiquement de Cracovie První věc, kterou objevují, jsou vlastně ty orloje krakovské, un soleil au centre, kde je slunce uprostřed, autour duquel tourne un astre et la lune. kolem něho obchází, se točí nebeské těleso a měsíc. Cela doit vouloir dire quelque chose. To musí něco znamenat. Et effectivement, Cracovie est l'une des villes de Copernic. A opravdu Krakov je město Koperníkovo. Copernic n'est pas né à Cracovie, il n'y est pas mort. Koperník se tam ani nenarodil, ani tam nezemřel. Mais au moment même où Christophe Colomb naviguait sur l'océan Atlantique en direction de l'Amérique, Ale ve stejnou chvíli, kdy Krištof Kolumbus přeplouvá přes oceán k objevu Ameriky, au même moment, un jeune étudiant inconnu s'appelant Nicolas Copernic devient étudiant de l'université de Cracovie. v tuto stejnou dobu se mladý student Nikola Koperník stává studentem na této univerzitě v Krakově. Cette façade de l'université n'a pas changé depuis l'époque de Copernic. Tato fasáda univerzitní se vlastně od Koperníka nezměnila. Voici la cour. Zde je dvůr. C'est un vrai pèlerinage, Je to skutečná pouť, puisque nous sommes véritablement sur les traces de Nicolas Copernic. protože skutečně přicházíme po stopách Koperníka. C'est dans cette université que Nicolas Copernic va découvrir l'astronomie.
Právě na této univerzitě Koperník bude objevovat astronomii. C'est cette université de Cracovie qui conserve également l'original, le manuscrit original de Nicolas Copernic. Na této univerzitě se také zachoval originál rukopisu a Koperníkova díla. Regardez combien c'est émouvant, c'est l'écriture de Copernic. Je to skutečně úžasné, tady to je vlastně originální písmo Koperníkovo. Et surtout ce dessin où pour la première fois, le soleil est au centre du monde. A hlavně tento obrázek, kde poprvé se nachází slunce skutečně ve středu světa. Et toutes les autres planètes tournent autour du soleil, dont la Terre qui tourne autour du soleil. A všechny ostatní planety, které také obchází kolem slunce, mezi nimi planeta Země. Les cercles sont en réalité ce qu'on appellerait aujourd'hui les orbites des planètes. Tyto kruhy vlastně představují to, co dnes nazýváme oběžné dráhy planet. On m'a autorisé à photographier tous les instruments de l'époque de Copernic. Dostal jsem povolení fotografovat všechny astronomické přístroje z kopernikovské doby. L'université m'a ouvert ses portes à 7 heures du matin. Univerzita mi otevřela své brány v 7 hodin ráno. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je me suis pris en photo avec le portrait de Copernic. A tady nevím, jestli vidíte dobře, ale nechal jsem se vyfotografovat s Koperníkovým portrétem. Et je vais faire un sondage pour demander si je ressemble, oui ou non, à Copernic. A dělám anketu, jestli se tady opravdu podobám, či ne tomu Koperníkovi. On fera éventuellement le sondage tout à l'heure, comme je ne vous vois pas très bien, je ne pourrai pas compter les mains. Ale protože vás dobře nevidím, takže teď nemohu počítat hlasy, takže možná později. Toujours est-il que les instruments sont d'une beauté exceptionnelle. Vidíte, že ty přístroje jsou stále neuvěřitelné krásy. Les instruments que vous voyez ici sont arrivés l'année où Copernic est devenu étudiant. Přístroje, které zde vidíte, jsou z roku, kdy se vlastně Koperník stal studentem. À cette époque, ces instruments étaient déjà tellement exceptionnels Už v té době byly ty přístroje naprosto neuvěřitelné, výjimečné. Que le recteur de l'université avait offert un jour sans cours aux étudiants pour qu'ils viennent découvrir eux-mêmes ces instruments. Pas de cours, pendant une journée. Tak úžasné, že rektor univerzity udělal den volna pro to, aby si mohli studenti na ty přístroje přijít podívat. Donc vous êtes exactement comme dans la situation de Copernic, Takže jste ve stejné situaci jako Koperník, mais 500 ans plus tard, ale 10 let později. à découvrir ces instruments magnifiques, Abyste si mohli prohlédnout tyto nádherné přístroje, dont il faudrait 1 heure de conférence pour expliquer le détail à... na které bych sám potřeboval hodinu konference, aby se vysvětlilo to všechno kolem ní. Et voici un tableau du 19e siècle où on voit Nicolas Copernic. A tady obraz 19. století, na kterém vidíme Koperníka. Et vous reconnaissez les instruments que je viens de vous montrer. A zde vidíte ty přístroje, které jsem vám právě ukázal na těch fotografiích předtím. Mais le temps tourne. Ale čas opět pokročil. Nous prenons le train pour Varsovie. Jedeme vlakem do Varšavy. Nous ferons juste un petit arrêt à Varsovie. Jenom má krátká zastávka ve Varšavě. Pour aller voir un véritable monument historique de la ville. Abychom se podívali na skutečnou varšavskou historickou památku. La statue de Copernic. Socha Koperníka. C'est, paraît-il, la seule statue de Varsovie qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Je to jediná socha ve Varšavě, která přežila druhou světovou válku. Même les nazis n'ont pas touché à Copernic. Ani Němci se neopovážili dotknout Koperníka. Cela montre l'importance de l'astronome tout de même. To dokazuje astronomovu důležitost. Il est vrai que les nazis voulaient récupérer Copernic et voulaient démontrer qu'il était allemand et non polonais. Je pravda, že se chtěli Němci zmocnit Koperníka a dokázat, že Koperník byl Němec a ne Polák. Il n'y a aucun doute, Nicolas Copernic est polonais. Není ale o tom žádných pochyb, Koperník je opravdu Polák. Nous allons prendre le train à Varsovie. Jedeme vlakem z Varšavy. Direction Moscou. Směr Moskva. 30 heures de train. 30 hodin ve vlaku. Voici la cabine. Zde je kabina. Voici le livre de Jules Verne. Moje kniha Žila Verna. Et puis, nous voyageons pendant 30 heures. A tady cestujeme 30 hodin. Nous passons la ligne de Schengen. Přejíždíme přes Schengen. Et nous allons arriver à Brest en Biélorussie.
Přijíždíme do Brestu v Bělorusku. Et là, nous arrivons dans un univers à la Jules Verne. A tady přicházíme skutečně do prostředí Žila Verna, podobně. Pendant un long moment, on ne comprend rien, on est dans un gigantesque hangar. Vůbec ničemu dlouho nerozumíme, jsme v takovém velkém hangáru. Et on va comprendre que les rails russes n'ont pas la même dimension que nos rails européens. Než se dozvíme, než přijdeme na to, že kolejnice ruské nemají stejný rozměr jako evropské. Et vous voyez ici toutes les roues, ce qu'on appelle les bougies, enfin les roues des différents trains. Tady vidíte všechny vlastně kola těch různých vlaků. Les wagons sont tous surélevés par des vérins. Všechny vagóny vlastně jsou nadzdvehnuty nad koleje. Afin de placer de nouvelles rues au format russe. Aby nám dali nová kola, která mají ten ruský rozsah. Quelque chose de complètement extraordinaire. Je naprosto neuvěřitelné. Et nous reprenons le voyage. A pokračujeme dál. Et là, des heures et des heures. A hodiny de ligne droite. Stále hodně před námi. À rencontrer des gens dans le train, à discuter. Stále potkáváme ve vlaku další lidi. Prendre du thé, du café. Dáváme si kávu, čaj. Faire un film, tout de même. Filmujeme. Et puis rêver devant le paysage. A rozjímáme nad krajinou. C'est quelque chose de merveilleux de voyager en train et de voir le paysage défiler. Cesta vlakem je úžasná, když člověk může pozorovat krajinu, jak ubíhá. Nous arrivons à Moscou. Přijíždíme do Moskvy. Et là, nous allons juste passer une nuit à Moscou. V Moskvě jsme strávili pouze jednu noc. Et le lendemain matin, nous avons tout juste le temps d'aller découvrir la place rouge. Druhý den máme tak akorát čas, abychom se šli podívat na Rudé náměstí. Voici l'une des tours du Kremlin. Jedna z věží Kremlu. Et regardez bien la lune. A podívejte se, opět měsíc. C'est le dernier quartier très exactement. Poslední čtvrť. La lune à 4000 km/h va vers l'est. Rychlostí 4000 km za hodinu se pohybuje směrem na východ. Dans 7 jours, c'est la nouvelle lune. Za 7 dní to bude nový úplně. Dans 7 jours, c'est l'éclipse totale de soleil. Za 7 dní bude úplně natmění slunce. Nous n'avons plus que 7 jours pour faire encore à peu près 3000 km. Máme jenom 7 dní na to, abychom překonali vzdálenost 3000 km. L'heure tourne. Čas pokračuje. Nous avons tout juste le temps de prendre nos bagages. Můžeme si vzít tak akorát rychle věci. Nouvelle campagne avec Louise, qui est une étudiante française à Moscou. Nová vlastně členka našeho družstva, Luisa, která je studentkou v Moskvě, francouzskou studentkou v Moskvě. Qui va nous servir de traductrice. Která jede s námi jako překladatelka. Et nous arrivons dans la gare de l'un des trains les plus mythiques au monde, le Transsibérien. A přicházíme na nádraží jednoho z kultovních vlaků, jakým je Transsibirská magistrála. Voici notre parcours, Moscou. Zde je naše cesta, Moskva. Nous arrivons à peu près d'ici. Přijeli jsme od někud odtamtud. Nous avons tout fait, tout ça en train, et to jsme maintenant, všechno absolvovali vlakem a nous allons pokračujeme dál. à peu près ici, Jdeme někam sem, pour observer l'éclipse totale de abychom soleil. se podívali na úplné zatmění slunce. Malheureusement, on s'est très vite rendu compte que les vitres du Transsibérien n'étaient pas très propres. Rychle jsme si všimli, že okna vlaku nejsou úplně čistá. Comme c'est l'air conditionné, on ne pouvait pas ouvrir les vitres. Nemohli jsme otevřít okna, protože je tam klimatizace. Donc dès le premier arrêt du Transsibérien, Takže na první zastávce, sous les yeux effarés des Russes, před zraky prostě vyděšených Rusů, je suis monté sur les épaules de Gildas pour nettoyer, astiquer la vitre de notre wagon. Jsem vylezl na záda Zitasovi, abych očistil naše okno. Je suis arrivé à obtenir une vitre de qualité quasi optique. Dostal jsem tak skutečně téměř optické okno. Et après cet épisode, lorsque le train est reparti, A po této epizodě, jakmile se zase vlak rozjel, un vieux monsieur ouzbek est venu nous voir dans le wagon. Starý muž Uzbek přišel k nám do vagónu. On sentait qu'il avait quelque chose de très important à nous dire. Zdál se, že má něco důležitého na srdci. Et il nous a dit au bout d'un moment qu'il avait entendu dire qu'un vieux copain lui avait dit qu'en France, paraît-il, on shampouine les routes. On nettoie les routes au shampoing. Aha. A říkal nám, že slyšel, že ve Francii se prý šamponují silnice.
Jusqu'à présent, il ne l'avait jamais cru. Až do teď tomu nevěřil, Mais après nous avoir ale vus, jakmile nás viděl, il y croyait. tak už tomu věří. Nous avons une réputation de propreté exceptionnelle. Máme reputaci naprosto neuvěřitelně čistých lidí. Ça m'a permis en tout cas d'obtenir des photos de la Sibérie à travers les vitres. Tím pádem jsme mohli teď pořizovat fotografie sibirské krajiny. Alors le Transsibérien est une aventure extraordinaire. Jízda tímto vlakem je naprosto neuvěřitelným dobrodružstvím. Nous passons notre temps à manger, Čas jsme trávili jídlem, à lire. četbou. Regardez si vous connaissez le français. Pokud umíte francouzsky, tak vidíte, co jsme četli. Le titre de ce livre est Le Tour du monde en 80 jours. Cesta kolem světa za 80 dní. Mais pas par Jules Verne. Ale ne od Žila Verna, Jean Cocteau, od Žána Cocteau. très grand écrivain français, Velice známý, slavný francouzský spisovatel, fasciné par le roman de Jules Verne et qui a réalisé lui-même le même voyage que Phileas Fogg. který byl fascinován Žilem Vernem a vlastně vykonal podobnou cestu, stejnou cestu jako Phileas Fogg. Nous passons notre temps à lire, à dormir, Čteme, spíme et puis à chaque arrêt à acheter de bons produits au babouchka. a na každé stanici kupujeme od bábušek dobré místní potraviny. Dans le train, nous rencontrons aussi des gens très étonnants. Potkáváme také ve vlaku velice zajímavé lidi. Ici, c'est un couple de Suisses. Toto je švýcarský pár. Leurs vacances, c'est d'aller, chaque fois qu'il y a une éclipse totale de soleil, dans un endroit où l'éclipse se produit. Jejich prázdniny se odehrávají tak, že vlastně jezdí za zatměním slunce, vždycky do té země, kde k zatmění dochází. Ils ne sont pas astronomes, pas photographes. Nejsou astronomové ani fotografové, C'est pour le simple plaisir. jenom pro radost. Totalement fou. No, to je naprosto neuvěřitelné, šílené. Nous traversons l'Oural. Přejíždíme Ural, Nous arrivons en Asie. přijíždíme do Asie Et nous arrivons dans la plus grande gare du Transsibérien, Novosibirsk. a do jednoho z největších nádraží transsibirské magistrály v Novosibirsku. C'est notre terminus. To je naše konečná stanice. C'est là que nous allons observer l'éclipse. Zde budeme pozorovat zatmění. Il y a dans toute la ville plein d'affiches pour annoncer l'éclipse. Ve městě je spousta plakátů, které mluví o tom zatmění. Je me suis amusé à toutes les photographier, en voici quelques-unes. Některé jsem vyfotografoval, ne všechny. Zatmeni en russe veut dire éclipse. Zatmění znamená zatmění. Vous pouvez remarquer l'image de l'éclipse derrière, Vidíte obraz zatmění zatím, sauf qu'elle n'annonce pas l'événement astronomique, mais plutôt un gigantesque concert rock. Bohužel se nejedná o pozvánku na astronomický zážitek, ale na rockový koncert, Qui doit se produire au moment même du phénomène de l'éclipse. který se má konat ve stejnou chvíli jako zatmění. Ici les affiches officielles dans toute la ville de Monsieur le maire, qui explique comment observer l'éclipse. Zde upozornění starosty města, jakým způsobem pozorovat zatmění, oficiální vzkaz občanům. Et puis des publicités pour vanter par exemple les mérites d'une batterie. A tady například reklama na baterie. Vous voyez que même les publicitaires profitent de l'éclipse pour faire de la pub. Vidíte, že i vlastně reklama tady profituje z toho zatmění. Nous avons 4 jours pour trouver un site idéal pour observer l'éclipse. Máme 4 dny na to, abychom našli nejpříznivější místo k pozorování zatmění. Pendant 4 jours, nous allons faire quelques centaines de kilomètres Během těch 4 dnů najezdíme několik stovek kilometrů, pour trouver le site idéal pour observer l'éclipse. abychom našli to nejvhodnější místo. Nous allons finir par trouver un site magnifique Nakonec jsme našli naprosto nádherné místo devant un gigantesque lac sibérien. před obrovským sibirským jezerem. Nous sommes ici le 31 juillet, Jsme zde 31. července, veille de l'éclipse. předvečer zatmění. Le soleil se couche sur une mer de nuages qui avance inexorablement. Slunce se vlastně skrývá za tou hradbou mraku. Toutes les prévisions météorologiques sont catastrophiques. Všechny meteorologické předpovědi jsou strašlivé. Aucune chance d'observer l'éclipse. Žádná naděje na pozorování zatmění. Nous aurions donc fait tout ce voyage pour rien.
Všechno jsme tedy dělali zbytečně, celou tuto cestu. Je vous raconte pas la nuit, Nebudu vám vyprávět o tom, co jsme zažili v noci. ni le réveil où une tempête extraordinaire règne sur Novosibirsk. Ani o probuzení, kdy hrozná bouře řádí nad Novosibirskem. Donc voici un petit cours Takže tady malý výklad. pour rappeler très rapidement qu'une éclipse de soleil est produite lorsque la lune passe devant le soleil. K tomu, abychom pochopili, že k zatmění slunce dochází v momentě, kdy vlastně měsíc zakrývá slunce. Pour que l'éclipse soit totale, il faut être exactement ici, dans le cône d'ombre de la lune. Pokud chceme pozorovat úplné zatmění, je potřeba být v tom kuželu stínu, v tom stínovém kuželu přesně na tomto místě. Voici la carte de l'éclipse du 1er août 2008. Tady to je vlastně mapa toho zatmění z 1. srpna 2008. La bande orange correspond au passage de l'ombre de la lune à la surface de la Terre. Tady to je vlastně pás toto totálního zatmění, kudy přechází stín měsíce přes planetu Zem. Si vous êtes dans cette bande orange, l'éclipse sera totale. Pokud se nacházíte na tomto pásu, tak uvidíte totální úplné zatmění. Si vous êtes en dehors, l'éclipse sera partielle. Pokud jste mimo tento pás, uvidíte jen částečné zatmění. En l'occurrence, nous serons exactement ici. My budeme v tom pásu, někde tam, v těch místech. 1 heure avant le début de l'éclipse, il y a des éclaircies. Před začátkem zatmění se nebe vyjasnilo. L'éclipse commence. Zatmění začíná. Une demi-heure avant la totalité, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Během té hodiny, kdy pozorujeme zatmění, se na obloze neobjevil jediný mráček. Un vrai miracle. To skutečný zázrak. Ce n'était pas bien, Není to nádhera. c'était extraordinaire. Bylo to naprosto úchvatné. Je empruntais chez un ami mathématicien russe une passoire à nouilles. Od jednoho přítele, matematika, jsem si vypůjčil cedník na nudle. Il était très inquiet, il me demandait « Mais que veux-tu faire avec ma passoire ?» Byl velmi zneklidněn. Ptal se mě, co budeš dělat s mým cedníkem. La lumière du soleil passe dans chacun des trous de la passoire, Světlo slunce prochází každou tou dírkou v cedníku projette une ombre et des taches de lumière, a vrhá světlo vlastně na ten papír. et regardez, chacune de ces taches de lumière est une image de l'éclipse. A podívejte se, že každé z těch skvrnek vlastně znázorně to zatmění, ten srpek. C'est ce qu'on appelle la caméra obscura. To nazýváme kamera obscura, ten nákum. Les jeunes Russes qui étaient avec nous, par hasard, étaient totalement fascinés par cette méthode d'observation. Tento mladý Rus, který byl s námi, byl naprosto fascinován touto pozorovací metodou. Il vous suffit vous-même d'employer une passoire, une boîte à carton à chaussures que vous percez d'un trou d'aiguille. Vlastně jinak vám stačí k takovému pozorování úplně obyčejná bedna od bot, do kterého uděláte jehlovou dírku, do které uděláte. Voici une série d'images de l'éclipse. Teď následuje série snímků zatmění slunce. Vous voyez la nuit qui tombe tout d'un coup, Náhle přichází noc, la lune qui passe devant le soleil, měsíc, který přechází přes slunce, le dernier diamant, le flash de lumière du soleil, poslední diamant, záblesk slunce et c'est l'éclipse totale de soleil. a totální zatmění. Il fait nuit en plein jour, Noc uprostřed dne, durant 2 minutes et 18 secondes, během 2 minut a 18 sekund. et c'est un spectacle magnifique. A je to naprosto nádherné. Vous avez Mercure et Vénus qui apparaissent dans le ciel. Merkur a Venuši, které se objevují na nebi. Au bout de 2 minutes 18 secondes, c'est le flash de lumière du soleil. Po 2 minutách 18 sekundách rozbřesk světla zase. Il faut baisser les yeux, Je třeba sklopit oči. utiliser des filtres pour ne pas être ébloui, Použít filtr, aby člověk neoslepl. ou se servir d'une passoire à nouilles pour regarder le déroulé de l'éclipse qui continue. A zase díky cedníku vidíme, jak pokračuje to zatmění. Tout ce voyage, c'est 3 semaines de voyage, To vše po 3 týdny vlastně cesty, 2000 photographies, 2000 fotografií, des rencontres merveilleuses, naprosto neuvěřitelná setkání.
Un de mes compagnons a perdu 4,5 kg. Jeden z mých přátel schodil 4,5 kg. Mais tout ce voyage, c'était surtout pour faire une photo. Ale celá tato cesta byla dělána hlavně proto, abychom získali jednu fotografii. Une photo que je rêvais de faire. Fotografii, o které jsem snil, že ji udělám. Que voici. A to je tato fotografie. Cette image est prise sans aucun trucage. Opět žádný fotografický trik, žádná úprava. Elle est prise avec la chambre photographique. Fotografie, která byla dělána s pomocí té fotokamery. Ce n'est pas une photo numérique, mais une gigantesque diapo. Je to vlastně obří diapozitiv. Durant 3 heures, l'appareil photo n'a pas du tout bougé. Během 3 hodin se s tím přístrojem fotografickým vůbec nehýbalo, s tím aparatem. Et tous les quarts d'heure, je prenais une photo. Každou 4 hodinu jsem udělal jednu fotografii. Sur la même diapo. Na stejný snímek. Ce qui fait que tous les quarts d'heure, la Terre et la Lune avaient bougé dans le ciel. To znamená, že každou 4 hodinu se vlastně měsíc i země posunuli. Et que le Soleil, en apparence, se déplaçait et que cela permet de voir tout le film de l'éclipse sur une seule image. A proto to slunce vlastně se také posune na té fotografii a je takhle možno vidět rozložené celé to zatmění. Vous pourriez me dire, oui, mais j'ai fait une erreur à un moment donné, puisqu'ici, il n'y a pas de soleil. Možná mi řeknete, že tam jeden snímek chybí. Non, je n'ai pas fait d'erreur, j'ai bien fait la photo à ce moment-là. Není to chyba, já jsem skutečně ten snímek pořídil. Mais à ce moment-là, le ciel était complètement couvert. Bohužel v tu chvíli bylo nebe naprosto zatažené. Et ça, je trouve cela extraordinaire. A to mi připadá úžasné. Parce qu'il y a la potentialité Protože je v tom určitá potencialita de l'échec sur cette photographie. Neúspěchu, co se týká takové fotografie. J'aurais pu faire tout ce voyage pour rien. Mohl jsem opravdu udělat celou tuto cestu vlastně a marně. Mais c'est ce qui rend aussi le voyage d'autant plus extraordinaire. Ale tím je ta cesta také o to neuvěřitelnější a úchvatná. Voilà. Tak. J'espère que je n'ai pas été trop long. Doufám, že jsem nebyl moc výřečný, že to netrvalo moc dlouho. Mais lorsque je me mets à parler, je peux raconter beaucoup de détails. Ale jakmile se dám jednou do řeči, tak můžu vyprávět spousta věcí do detailů. Et je me suis pourtant beaucoup freiné. A přesto jsem se držel. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Pokud máte otázky, rád na ně zodpovím. Jaký je rozdíl mezi, jak jsem říkala, lunet a teleskop, což v češtině jsem našla jenom 2 výrazy, dalekohled, tak jaký je mezi nimi rozdíl, mezi tím teleskopickým dalekohledem a dalekohledem? Une lunette est avec des lentilles. Lunet je s čočkou. Donc la lumière passe à travers des lentilles qui concentrent la lumière de l'astre. To znamená, že světlo prochází čočkou, která koncentruje to světlo hvězdné. Tandis qu'un télescope est constitué de miroirs qui concentrent la lumière. Zatímco teleskop je sestavený ze zrcadel, ze soustavy zrcadel, která koncentrují to světlo. Donc 2 systèmes optiques totalement différents. Takže 2 naprosto rozdílné optické systémy. On pourrait rentrer dans les détails, mais il y en aurait pour 1 heure sur les avantages, les inconvénients de l'un. Mohli bychom to rozebírat do detailů, ale to bychom tady byli dlouho. Juste pour dire que les grands télescopes du monde actuel, les grands instruments actuels sont des télescopes et non des lunettes. Můžu k tomu říct jenom to, že dnes vlastně se používají ty teleskopy a ne ty lunety, ty dalekohledy. La plus grande lunette du monde, qui a été construite en 1890 à peu près, fait 1 mètre de diamètre. Jeden z největších těch dalekohledů, těch čočkových, byl zkonstruován kolem roku 1890, má asi 10 metrů. Centimetrů? 1 mètre. 1 metr. 1 metr v průměru. Et 20 mètres de long. A 20 metrů do délky. Et le plus grand télescope du monde actuel font à peu près 10 mètres de diamètre.
A největší dalekohled dnešní na světě má asi 10 metrů. 10 mètres. Diamètre. V průměru 10 metrů. Otázka zní, jak se zrodila tato vášeň pro astronomii a jaký je vlastně životní příběh. J'ai découvert l'astronomie à l'âge de 12 ans. Já jsem vlastně k té astronomii přišel ve věku 12 let. Lors d'une conférence donnée par un astrophysicien français. Během konference, kterou uskutečnil jeden astrofyzik francouzský. Qui est très connu en France, qui s'appelle Hubert Reeves. Který se jmenuje Hubert Reeves, je Francouz velmi známý. J'ai dû comprendre un mot sur 10. Rozuměl jsem tak jednomu slovu z 10. Mais j'ai trouvé l'univers tellement beau. Ale připadal mi ten vesmír tak nádherný. Ce que expliquait Hubert Reeves était tellement extraordinaire. Co on vysvětloval, bylo naprosto uchvatné. Que je n'avais plus qu'une idée, c'était d'observer moi-même ce qu'il avait raconté. Takže jsem měl jedinou touhu a to pozorovat to, o čem on mluví. Et ça a été le coup de foudre, comme on peut tomber fou amoureux d'une jeune femme. A bylo to jako láska na první pohled, jako se zamilujeme do ženy. Et du jour au lendemain, ma vie était totalement consacrée à l'astronomie. A takhle se vlastně změnil ze dne na den můj život, který jsem zasvětil do astronomii. Avec des conséquences au niveau de l'école catastrophiques. S velice špatnými katastrofickými dopady na mé školní výsledky. Puisque en cachette, j'allais observer la nuit. Protože jsem tajně pozoroval, j'allais observer la nuit, ouais, en cachette. Jo, protože jsem prostě v noci dělal pozorování. On appelle cela en France l'astronomie buissonnière. Ve francouzštině to nazýváme astronomie buissonnière. Et ce qui fait que les résultats scolaires ont été catastrophiques. Proto mé výsledky byly tak katastrofické ve škole. Et j'ai commencé à travailler dès l'âge de 17 ans. Pracovat jsem začal od věku 17 let. Comme conférencier au planétarium de Nantes. Jako konferenciér v planetáriu Nantes. J'ai fait 600 projections dans un planétarium comme celui-ci. Udělal jsem asi tak 600 projekcí v planetáriu, jako je toto. Et puis je suis devenu photographe en astronomie. Pak jsem se stal fotografem v astronomii. Et aujourd'hui je suis auteur de livres. Dnes jsem autorem několika knih. Je suis en train d'arriver à peu près à mon 10e livre. Teď jsem asi u takové 10. knihy. Et mes résultats scolaires ne m'empêchent pas finalement aujourd'hui de faire une thèse à l'université de Nantes en histoire des sciences. Bohužel ty školní výsledky mi teď nedovolují, abych udělal doktorát na univerzitě v Nantes. Mais un conseil à donner aux parents. Proto tady rada pro rodiče. Faites très attention lorsque vous emmenez vos enfants observer une éclipse. Dávejte pozor na své děti, když je vedete na podívanou na zatmění slunce. Non seulement il faut se protéger les yeux, potřeba si chránit oči, mais l'enfant peut devenir fou amoureux des étoiles. Ale dítě také potřeba chránit před touhle vášní ke hvězdám. Et ça peut changer toute sa vie. A to může změnit celý jeho život. Alors oui, est-ce qu'on peut voter? Jestli můžeme hlasovat, tedy? Est-ce que oui ou non, je ressemble à Copernic? Alors ceux qui sont pour lèvent la main. Ouais. Et ceux qui sont contre lèvent la main. Bon, et ben l'immense majorité. Alors c'est à chaque fois pareil, effectivement. Je serai donc Copernic. Takže je to vždycky stejné, jsem asi opravdu Koperníkem. Vždycky to takhle vychází. Slyšel se ptá, jestli často dochází vlastně k tomu vztahování nebo záměně pojmů chemie, alchymie, astronomie, astrologie a ptá se, jaký je vůbec poměr astronomie k vědám, jako je filozofie, spirituální, duchovní vědy a podobně. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais effectivement, astronomie et astrologie sont deux choses totalement différentes. Nechci se vrhat do detailů, ale je pravda, že astronomie a astrologie jsou dva naprosto rozdílné pojmy. L'astrologie est une croyance qui affirme que la position des astres dans l'espace a une influence sur la destinée, sur le destin de l'être humain. Astrologie je vlastně takové přesvědčení o tom, že hvězdy mají nějaký vliv na osud člověka. Alors que l'astronomie est l'étude
des astres pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Zatímco astronomie je věda, která slouží k tomu, aby vyložila vlastně fungování hvězdného systému. D'une manière générale, la pire injure que vous pouvez faire à un astronome, c'est de le traiter d'astrologue. Samozřejmě, že největší urážka pro astronoma je, když ho nazýváte astrologem. Ceci étant dit, Když jsme toto řekli, il est évident, à mon sens, que l'astronomie apporte apporte sinon des réponses, mais au niveau philosophique, l'astronomie est quelque chose d'extrêmement important. dle mého mínění astronomie je velice důležitá. À mon sens, vous ne pouvez pas observer pendant des nuits entières des phénomènes astronomiques, des galaxies, des étoiles en train de mourir, des phénomènes fantastiques. Velice důležitá věda pro filozofii. Nemůžete pozorovat během nocí hvězdy, souhvězdí a tak dále. Sans vous poser des questions sur votre place dans l'univers, sur votre origine, sur le sens de la vie. Vlastně celý vesmír nemůžete pozorovat, aniž byste si kladli otázku o tom, kdo jste, odkud přicházíte, jaký je váš původ. Et l'astronomie apporte un regard sur le monde qui est extraordinaire. A astronomie přináší naprosto neuvěřitelný pohled na svět. Lorsqu'on ne fait pas d'astronomie, lorsqu'on n'a pas conscience de l'univers, on a le sentiment que la Terre est quelque chose de gigantesque. Pokud nestudujeme astronomii, nemáme o ní žádné ponětí, můžeme se domnívat, že Země je gigantická. Lorsque vous êtes astronome, la Terre n'est plus qu'un petit point qui roule dans l'espace à plus de 100 000 km par heure. Pokud jste astronom, tak vidíte, že Země je prostě jenom malá planeta, bod, který se žene vesmírem 100 000 km za hodinu. 100 000 km par heure. 100 000 km za hodinu. Et ce point est à la fois insignifiant Ten bod je zároveň bezvýznamný et à la fois exceptionnel. a zároveň výjimečný. On ne va pas débattre sur les probabilités de vie ailleurs dans l'univers. Nebudeme diskutovat teď o možnosti života na jiné planetě. C'est un grand débat actuellement. Je to dneska je to velká debata. Une chose est certaine, la vie sur Terre est quelque chose d'extrêmement précieux. Jedna věc je jistá, život na planetě Zemi je naprosto výjimečná věc. Et la Terre est une oasis dans l'univers. A Země je takovou oázou ve vesmíru. Et on peut espérer qu'il y a d'autres oasis également dans l'univers. A můžeme jenom doufat, že ve vesmíru jsou další takové oázy. Donc oui, ça apporte des questions philosophiques, spirituelles, que chaque astronome a, je pense, d'une manière ou d'une autre. Takže samozřejmě se domnívám, že k těm otázkám filozofickým a duchovním každý astronom nějakým způsobem dochází. Existe dans le monde. De femmes astronomes. Ah, alors l'astronomie a malheureusement pendant très longtemps été un domaine très masculin. Bohužel astronomie byla po dlouhou dobu vlastně záležitostí mužů. Mais tout au long de l'histoire, il y a eu des femmes astronomes très importantes. Ale byly v historii důležité ženy astronomky. Au XVIIe siècle, V 17. století. il y a deux astronomes qui s'appellent Hevelius, qui est un homme et une femme, un couple qui travaillent ensemble. Je tady vlastně pár, muž a žena. En Pologne, à Danzig. V Polsku. Au XVIIIe siècle, il y a des femmes astronomes très importantes également. Stejně tak v 18. století důležité ženy astronomky. Mais c'est vrai que pour des raisons essentiellement sociales, elles sont très minoritaires. Ale je evidentní, že ze sociálních důvodů hlavně jsou v menšině. Aujourd'hui, c'est certainement très différent. Dnes je to samozřejmě jinak. Et heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes astronomes. A naštěstí je tady hodně žen astronomek. Mais j'avoue que je serais incapable de vous
dire les proportions actuelles Ale bohužel aujourd'hui. vám neumím říct proporčně, jaké množství, jaké procento. Mais pour fréquenter des observatoires, je croise régulièrement des femmes jeunes ou plus âgées astronomes. Ale když navštěvuji hvězdárny, tak se s ženami, většinou mladšími, setkávám pravidelně. Elles comprennent. Ah, les filles peuvent comprendre, oui. Ženy opravdu mohou. Pendant très longtemps, certains hommes disaient que les femmes étaient incapables de s'occuper d'astronomie. Samozřejmě, že během postaletí se někteří muži říkali, že ženy v něčem takovému nemohou. Que leur cerveau n'était pas conçu pour comprendre tout cela. Že jejich mozek není konstruovan pro to, aby něco takového pochopili. C'est naturellement totalement aberrant. To je samozřejmě naprosto mylné. Au XIXe siècle, beaucoup de femmes astronomes étaient ce que l'on appelle des calculatrices. V 19. století existovaly ženy, které nazýváme kalkulatrice jako počtářky. Faisaient des calculs. Dělaly počty. Il n'y avait pas d'ordinateur. Neexistovaly počítače. Et c'était des femmes mathématiciennes qui faisaient tous les calculs. A byly to ženy matematičky, které vlastně dělaly tyhle ty výpočty. Donc dans les grands observatoires, il y avait une dizaine de femmes mathématiciennes qui faisaient les calculs. Takže ve velkých hvězdárnách takových žen pracovalo třeba 10. Mais les calculs que ne voulaient pas faire les hommes. Ale byly to výpočty, které nechtěli dělat muži. Donc c'était bien un problème social. Takže to byl skutečně sociální problém. Alors la prochaine éclipse de soleil, on a la chance en ce moment de vivre depuis le 1er août 2008, tous les 6 mois, une éclipse remarquable. Teď máme velké štěstí, protože od toho 1. srpna 2008 se každých 6 měsíců můžeme podívat na nějaké zatmění. En moyenne, il y a à peu près une éclipse totale de soleil par an. En moyenne. V průměru dochází tak k jednomu úplnému zatmění za rok. Mais sur des endroits très précis du globe terrestre. Na velice přesných nebo přesně daných místech na Zemi. Parfois l'éclipse n'est pas intéressante parce qu'elle passe en plein milieu de l'océan. Někdy není to zatmění zajímavé, protože se například je viditelné jenom uprostřed oceánu. Mais là, tous les 6 mois, il y a une éclipse remarquable. Ale teď právě máme to štěstí, že každých 6 měsíců je dochází k zajímavému zatmění. 1er août 2008, Sibérie. Nebo významnému. 1. srpna bylo na Sibiři. 26 janvier 2009, Indonésie. 26. ledna 2009 v Indonésii. 22 juillet de cette année, éclipse totale de soleil du siècle, notamment en Chine. A tento rok 22. července v Číně. 6 minutes d'éclipse totale de soleil. Bude trvat 6 minut. Est-ce que vous y allez? Oui, oui. À côté de Shanghai. Blízko Šanghaje. Janvier 2010, plus longue éclipse annulaire de soleil du siècle, 11 minutes aux Maldives ou au sud de l'Inde. V Maledivách nebo na jihu Indie dojde v roce 2010 k jednomu z nejdelších zatmění za století, poslední století, a to bude trvat 11 minut. C'est combien? C'est combien? 15 janvier 2010. 15. ledna 2010. Et enfin, 10 juillet 2010, éclipse totale de soleil, notamment sur l'île de Pâques. A pak na Velikonočním ostrově 10. července 2010 éclipse totale. Annulaire. Takže to bude úplné zatmění, zatímco to předtím v tom lednu bylo to prstencové. S tím kroužkem. Et je compte y aller aussi. A také tam. Alors non, je n'ai pas de mécénat et je n'ai pas de fortune. Ne, není tady žádný mecenáš ani žádné bohatství zatím. Donc tout cela est autofinancé. Všechno si vlastně financují sám. Par l'écriture des livres, la publication des photos. Tím, že píšu knihy, publikuji fotografie. J'ai une grande exposition de mes photographies avec de très grands tirages qui tournent un peu en France ou en Europe. Mám vlastně velikou výstavu, která
vlastně probíhá všude po Evropě, po svatými nápady. Par la réalisation de films. Také vlastně tím točením filmů. Voilà, se to financuje. Voilà, c'est totalement autofinancé. Naprosto soběstačně. Est-ce que vous habitez toujours à Nantes ou à Paris? Non, j'habite Nantes. Je suis très très attaché à la ville de Nantes. Je vous invite à venir découvrir Nantes, qui est une ville magnifique, qui a à peu près la même taille que Bordeaux. Je pense à peu près. Žijím stále v Nantes, ne v Paříži, jsem k tomu městu velmi vázán a srdečně vás tam zvu. Je to město asi tak velké jako Brno. Par contre, je construis à 100 km au sud de Nantes, dans les collines, un observatoire. A teď právě stavím hvězdárnu asi tak 100 km jižně od Nantes. Ça fait depuis 4 ans que je le construis tout seul. Sám, už asi 4 roky stavím Et hvězdárnu. il va être inauguré cet été. A letos v létě bude otevřeno. L'objectif sera d'y organiser des stages d'astronomie. Cílem je organizovat tam astronomické stáže. Et cet observatoire est à côté d'un tout petit village de 280 habitants. A tato hvězdárna se bude nacházet v blízkosti jedné malé vesnice od 200 obyvatelů. Les gens de ce village ne s'intéressaient pas du tout à l'astronomie avant mon arrivée. Předtím, než jsem přijel, se lidé z vesnice vůbec se nezajímali o astronomii. Ils ont été très très intrigués de l'étrange bonhomme qui est arrivé dans leur village. A velice se podivovali divnému muži, který přišel do jejich vesnice. Et après leur avoir fait découvrir Saturne, la Lune, les galaxies dans mon télescope, A poté, co jsem jim ve svém dalekohledu ukázal měsíc, planety, galaxie, souhvězdí, avoir organisé quelques conférences, a zorganizoval několik konferencí, un groupe de gens du village utvořila se skupina lidí z vesnice, qui s'occupaient jusqu'à présent de la chasse ou du football, kteří se doteď zajímali jen o lov a o fotbal, ont créé une association vytvořili asociaci, pour organiser un festival d'astronomie aby zorganizovali astronomický festival, festival astronomie, qui va avoir lieu dans ce village le 22 et le 23 août de cette année. který se bude konat v této vesnici 22. a 23. srpna letos. Vous y êtes invités, il va se passer plein de choses. Pozvaní, spousta věcí se tam bude dít. Voilà. Ještě jednou poděkovala našemu milému přednášejícímu. Vám děkuji za pozornost a těším se třeba při příští přednášce profesora Byčáka Einstein a Praha. Naschledanou.